أبزقنا كريسماس بزوهبنا وهبتات ويد ما بزي وهبنا وهبتات أيكون نمكن مزنو زلنا أنسى نزال ألم أملاخ سلزف كرنا نحد ودو بجاك ساب زهب هيبونا إن ود تواهيبونا نسأن توليدو لنا يدبلنا دما إسياس معرفت شعات قدر شدوشة سلازي هيبونا يوم دي حابنا يلن زي حسبنا يو زي قواصرنا يو زي صبصبنا يو زي كوينو زي تواهبنا يلن مالتي قاب أملاخ نت حد ودو بجاك ساب زهب كساب كندزنا علم أفكير واي مالتي سلازي نعمت بسهلخات تخللا أسركا سبحيا تبتب يبلو مالتي أسر እግዚአብሔር مخاد مالتي ምክንያቱ ኣብ أسر እግዚአብሔር እንታይና ንረክብ ስብሒ إذن تبتب مالتي እጂ أسر መንና ንስዕብ ዘለና ቻሌንጅ ዝገብረኩም حواتي ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት أسر መን ትስዕቡ ነርኩም ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ማእዘር ሰማይ ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም እቲ መደባተይ ድማ ብመንገዲ ማእዘር ሰማይ ተከታተሉ ነቲ ኣብ ቤተ ተስፋ ቲቪ ዝለቆ ሞያዊ ምኽርታት ከምኡ ድማ ኣብታ ትሕትና ቲቪ ትብል ናይ ዩቲዩብ ቻነል ዛዕባ መንፈሳዊ ኣፖሎጂቲክ ወይ ድማ ሰረተ እምነቱ ከመይ ጌሩ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ዝብል ሓሳባት ኣብኡ ከም ትከታተልዎ ትነግሩኒ ኢኹም ምስክርነታት ሰሚዕ ኣለኹ ካብ ውሽጢ ኤርትራውን ኣዳለውቲ መደብ ማእዘር ሰማይ ኣካየድቲ ኣምላኽ ይባርኽኩም ነቲ ሜሴጅ ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ስለ ዝገበርኩም ንስኻትኩም ድማ ኣብ ርእሲ ዕዮኹም ንህዝብኩም ከተገልግሉ ተርእይዎ ፃዕሪ ተወፋይነት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣብዚ ኣሜሪካ በቀረባ ምሳና ዘለኹም ሰባት ኣብ ርእሲ ናብራኹም ለይትን መዓልትን ትተግሁ ሰባት እግዚኣብሔር ዓስብኹም ኣብ ሰማይ ኣብዛ ምድሪ ድማ ብኩሉ በረኸት ይባርኽኩም ናይ ሎሚ መደብ ብዝተገብረለይ ዕድመ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ቅንያት ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዝብል ሓሳብ ካብ መዝሙር 65 ከምኡ ድማ ዮሐንስ 3:16 ከነንብብ ኢና ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ሓድሽ ዓመት ከም ኩለን ዓመታት እንደያ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣለዋ ማለት 2024 ነይሩ መሊሱ 2025 ሕጂ ድማ 26 ክኾኒ ሰዋት ክብል ክእል እንዲሁ ሰብ ኣቀዲመ ተዛሪብያ ነይረ ዛ መልእኽቲ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እንታይ ኢና ክንሓስብ ዘለና ከም ኩለን ዓመታት ሓድሽ ዓመት ኢልና ክነብዕላ ደይኮነሲ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት 365 መዓልታት እግዚኣብሔር ኣዝዩ ስለ ዝተጠንቀቐልና ካብ ኩሉ ክፉእ ስለ ዝሰወረና ነዛ ዓመት እዚኣ ድማ ስለ ዝወሰኸና ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኣለና ማለት እዩ ከም ሓሳብ ፀላኢና ኣብዛ ምድሪ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ክንነብር ድሌት የብሉን ማለት እዩ እቲ ፀላእ ሰናያት ግና ከእግዚኣብሔር ሰናይ እዩ ኩሉ ግዜ ብሂወት የንብረና ማለት እዩ ስለዚ መዝሙር 65 ከንብበልኩም እየ ሓደ ሓሳብ ክንዛረብ ኢና ሽዑ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 65 ካብ 11 ነንብባ ንዓመት ብሰህለኻ ትኽልላ ኣሰርካ ስብሒ የንጠብጥብ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣሰር እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ስብሒ ዘንጠብጥብ ኣሕዋተይ ንዓመትካ ብሙሉኣ ብሰህሉ እዩ ዝኽልላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ደለና ንሕና ኣሰር እግዚኣብሔር ምኻድ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣሰር እግዚኣብሔር እንታይ ኢና ንረክብ ስብሒ ዘንጠብጥብ ማለት እዩ ሕጂ ኣሰር መን ኢና ንስዕብ ዘለና ቻሌንጅ ዝገብረኩም ኣሕዋተይ ኣብዛ ዝሓለፈት ዓመት ኣሰር መን ትስዕቡ ነርኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ቃል ኣምላኽ ገዲፍና ድምፂ ናይ ሰባት ክንሰምዕ ተዛረበኒ ክንብሎ ነቲ ሰብ ቶክ ቱ ሚ ክንብሎ ዲና ንውዕል ዘለና ዋላስ ኣሰር እግዚኣብሔር ኢና እግዚኣብሔር ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ መልእኽቲ ሮሜውን ከም ኢሉ ኣሎ መን ኢና ናብ ሰማይ ከይዱ ከምፀለይ ከይትብል መን ኢና ማዓሙቕ ምድሪ ከይዱ ወሪዱ ከምፀለይ ድማ ከይትብል ሲ እቲ ቃል ኣብ ኣፍካን ጥቓኻን ቀረባኻን እዩ እዚ ድማ እቲ ንሕና እንሰብኮ ቃል እምነት እዩ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃል እምነት ክትእመኖ ክትእውጆ ኣየራትካ ብቓል ኣምላኽ ክትመልኦ ኣሰር እግዚኣብሔር ክትስዕብ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሰር እግዚኣብሔር ተስዒብካ እንታይ እዩ ስብሒ ዘንጠብጥብ ኣይክትጠምን ኢኻ ነብስኻ ኣይክትቃሕተውን እያ ኣይክተሕለውሉውን እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ብለይቲ ክሓስበካ ኣብ ምድቃሰይ ክዝክረካ ከለኹ ሲ
كم إلى الله مزمور داويت بليتي إن أنا أحكو حسبك أم ذكاري أم دقاسي كحسبك كان كله نفسي كم بسبحن أنقو عند تسقب سلز بالمالتي سلز نجزي بهير بمحساب نفسنا كم بسبحن أنقو عند كتسقب هاللوا مالتي سلمن تيتيلنا ربا أملاخ ما يملي إلو إزي بالمالتي أبزا مزمور ذي قدرت شعات تنبيبنا نمدر تبسحان علق تبلان أزيغا تهبتما ربا أملاخ ما يملي إيو يبلنا مالتي سلز نابكال ربا خيدنا ناب نقعت منجتات نرأسهم كخونو زي كألو سبات مع انكفتو وانجيل زخونو سبات كيدنا خباتاتهم كنستي عيد ليناني سلامنتاي ربا أملاخ ما يملي إيو كبرنك جابهير يخون نمدري كم زيير كام سعدا لخايا أغلي تدالو اللوم ننجحتاتا تستيو ندن كولاتا تمدمدو بزناب تلملما نبقلا تبارخو نعمت بسهلخة تخللا أسركا سبحيين تبتب سلازب لنا أسر እግዚአብሔር نخيد أسرو سبحي زن تبتب أب محليون نتفقور أنتيا تبلو نتن مقواسي خاص أبي خاتو علن أبي توفرن سبلتو نمقواسي أبي كم زوفرن كتريس نعس عبني لوا مالتي نعرأي لوا مالتي سلازي أسرو نسعب سبحي كنت أبتبلنا እግዚአብሔር مالتي كبرن እግዚአብሔር يخون تكالم ملأختي دما بزعبا لدت يوحنس 3:16 تخلاتنا نطقسان فتوى سنتر ناي وانجيل زخونت ملأختيا تياتبل أملاخسي بتحد ودو زأمانة زبالة كله نايزل ألم هيوت مأنت كراكب مبر نخيط أفقسي نحد ودو بجاك ساع زهب كساب كندزن علم أفكارا يبلنا مالتي أجي أملاخ أفكارنا دو أي أفكارنا كنفلت انت دلينا أبزقنا كريسماس بزوهابنا وهباتات ويد ما بزي وهابنا وهباتات أيكوننا نكنمزنو زلنا انسا نزال ألم أملاخ سلازف كرنا نحد ودو بجاك ساب زهب هيبونا إن ود تواهيبونا نسان توليدو لنا يدبلنا دما إسياس معرفت شعات قدر شدوشة سلازي هيبونا يوم دي حابنا يلن زي حسبنا يو زي قواصرنا يو زي صبصبنا يو انت زي كوينو زي توهبنا يلن مالتي خاب أملاخ نت حد ودو بجاك ساب زهب كساب كندزنا علم أفكير واي مالتي سلازي سبات سلازي هابونا أبلبنا زخونا نجر كيسمع عنا مالتي مخنياتو زقنا كريسماس باتي موياوي مخرن هبلو على بقداماي الإليوني رزمدب مس مقابع عوبا سلاسي anniversary depression دبهلالو anniversary depression مالت عمت بزمت نجارات وهبت توهب كادو أي توهب كان بيتسب اللو خادو ميبل كان أب زوريخا بزحتنا بيتسبو ميخادو نادم 5 دتنياتات أب زوريانا بيتسبنا سلازي اللو بيتسب زلوون زي بلون يخون مثلكم مفل لا يخون قبل بسبات قال يسب depressed كوين يحلفو سب سلا دي بلو مالتي قال لي أتوم أب معقوبي ناي أرقاوان كوم ساري حفلتي أنا خبابي عمت كلتا عمت دبصحم سب سلا زي بلوم اتي بعل اتي حاغوسي نعوم depressed دي قبرو مالتي سلازي anniversary depression يقاطمو مالتي سلازي انتي يخبلكم دالي أملاخ حنسا نزل ألم ودو هيبونا مالتي سلازي عمت بنوهابو وهبت كبن لا تقن كبل يبلون لبنا مالتي لانك أنا كابت حلقة أي أبصر حسي وهبت تواهبني دسي لنا مالتي حلقة أخا I respect you نسخة أبزي ناتي وارد ويك أبز ناتي كفلي تسرح مهلاوكا حقوسي for all your contributions thank you إلو وهبت كبكا بتعمي بحز بلاك كما سارح تاي دماغهم كافتهم زا اليوم حمومات دماغهم بوست كارد دس بالصحف تصحيفهم تواهبنا مالتي جن على زخول وهبت زبلت أو وهبت هذا ودو እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ሰብ ኮይኑ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ወዲቑ ክመውት ጡፍ ክብልሉ ክገርፍዎ ክመውት ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል ኮዳ ተኣዘዘ ስለና ማለት እዩ መርገም ኮይኑ ድማ ካብ መርገም ሕጊ ተሻይጡ ኣውፂና ስለዚ ባህ ይበለና ኣብ ክሪስማስ ብንወሃቦ ወህበትን ብዘይንወሃቦ ወህበትን ኣይኮንናን ክንመዝኖ ዘለና ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን መልእኽተይ ድማ ያዕቆብ ዝገበሮ ኣብ ዘፍጥረት ኢና ማለት እዩ ክንሪኣ እዛ ጥቕሲ እዚኣ ዘፍጥረት 32
ቁጥሪ 10 ድማ እዚኣ መልእኽተይ ድማ እንታይ እያ በይንኻ ተሳገራ ነዛ ዓመት ትብል እየ በይንኻ ተሳገራ ኣብ ልብኻ ዘሎ ቂምታ ሒዝካሎም ዘለኻ ዝጎድኡኻ ሰባት ዝፈረሰካ ነገራት ገዲፍካ ንበይንኻ ተሳገራ ምክንያቱ ኣቦና ያዕቆብ ስነታ ሩባ ክሰግራ ከሎ ንበይኑ ተሳጊሩ ክምለስ ከሎ ግን ክልተ ጋንታ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኸማና መስጊኑ 32 ቁጥሪ 10 እዚ ንባርያኻ ጌርካዮ ዘለኻ ኩሉ ለውሓትን ኩሉ እምነትን ዘይግባኣኒ እዩ እዛ ዮርዳኖስ እዚኣ ብበትረይ የተሳገርክዋ ሕጂ ግና ክልተ ጋንታ ኮይና ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ንበይንኻ ተተሳጊርካ ኣምላኽ ይባርኻካ ክልተ ጋንታ ይገብረካ ማለት እዩ ታሪክ ናይ ኣቦና ያዕቆብ ካልእ እኳ እንተኾነ ግን ኣብዚያ ሓሳባት ክዛረባ ደልየ ዘለኹ እንታይ እዩ ዓመት መፀሲ ንሰባት ኣብ ልበና እንድሕር ብፍላይ ተጎዲእና ኣለና ተቐይምና ኣለና ሒዝናዮም ኣይንሳገር ንበይንና ንሳገራ ነዛ ዓመት እዚኣ ኣምላኽ ድማ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቦም እሞ ብፁዓን እዮም ስለ ዝብለና ክባርኸና እዩ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሰብ ክነግረኩም ኣሕዋተይ ከመይ ገይሩ ልብኻ ከም ዝሰብረካ ይፈልጥ እዩ እንታይ ተተዛሪብ እዩ ልብኻ ቋዕ ዘብሎ ብዓሌትካ ድዩ ድመፀካ ብዘርእኻ ድዩ ብናይቲ ማለት ድኻምካ ድዩ ብሃብትን ብድኽነትን ድዩ እንታይ ኣትሕምመካ ኣዝዩ ዝፈልጥ ሰብ ምክንያቱ ልቢ ሰብ ጎራሕን ክፉኡን እዩ መን ከየስተውዕሎ ኣነ እግዚኣብሔር ግና ንልብን ኮላሊትን ይምርምሮ ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ ኣበይ ከም ዝሰብረካ ፈልጥ እዩ ሰብ ኣምላኽ ድማ ከመይ ገይሩ ከም ዝዝንነካ ክኢላ ዘናን እዩ ንልቦም ተሰብረ ይዝንን ነቑሳሎም ይፍውስ ምስ ኢሉና ኣሎ የሱስ ክርስቶስ ዋላ ኣብ ምዕራፍ 61 ክመፅእ ከሎ ኣገልግሎቱ ኣብቲ ምኩራብ ናይ ቤት ጸሎት ናይ ኣይሁድ እውን ኣንቢቦኹም ኢሉ ኣነ ንልቦም ተሰብሩ ክዝንን እየ ዝመጻእኩ ንሕዙናት ጽዮን ከጸናንዕ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓሂ ክዳን ምስጋና ክህቦም ኣብ ክንዲ ሓመኹስቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ልብኹም ሰበርኹም ሰባት ግደፍዎም ንበይንኹም ተሳገሩ 50 ኪሎ 60 ኪሎ 80 ኪሎ ሰባት ተሰኪምና እሶም እዮም ካብ ጉዕዞና ካብ ራእይና ንድሕሪ ዝመልሱና ማለት እዩ ስለዚ ቂምታ ገዲፍና ብምሕረት በታ ብሳህሊ ኣምላኽ ዝተኸለለት ዓመት እናተገረምና ነታ ብሕጂ ኣምላኽ ድማ ብሳህሉ ዝኸለለ ዓመት ዌልካም ንበላ መደባትና መንገድታትካ ምድብ ይኹን ስለ ዝብል ቃል ኣምላኽ መገድታትኩም መድቡ ሰባት ኩነታት ነገራትኩም ኣይተተሓሕዝዎ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክገብረልኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ተኸታተልቲ ማእዘር ሰማይ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ኣዝዩ ባህ ዘብል ዓመት ክኾነልኩም ትምኒተይን ጸሎተይን እቲ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣምላኽ ስለ ዘፍቀረና ሓንሳእ ንዘለኣለም ብመስዋዕት ርእሱ ናብቲ ውሽጢ መጋረጃ ክእትወና ንወዱ ገንሸል ኣምላኽ ኮይኑ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ንወዱ ልኢኹልናይ ማለት እዩ ብሕጊ ነቢያትን ተመስከረሉ ጎይታና ንጉስና ጎይታ ልብና ጎይታ ቤትና ርእሲ ቤትና ኢየሱስ ሕጂ ድማ ንሱ ርእሲ ይኹን ኣብ ቤትና ንሱ መራሕ ይኹን ኣምላኽ ይባርኽኩም እዛ መልእኽቲ ከይተነውሓኩም ነዚ ፕሮግራም እዚ ዘወሃሃድኩም ዕድመ ዘቕረብኩም ለይ ኣገልገልቲ ኣዳለውቲ ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ስለ ዘኽበርኩምኒ ኣምላኽ ይኽበርኩም ኣብዚ ዘለናዮ ሰላምን ዕረፍትን ሩፍታን ይምነየልኩም በቲ ዝግበር ዘሎ ምልቃቕ ናይቶም እሱራት ኣያታትና ድማ ብጣዕሚ ባህ ይብለና እዛ ዓመት እዚኣ ብኩሉ ነገር ንሕጎሰላ ዓመት ይግበራ ከምኡ ድማ ጸሎት ኩሉ ሰብ ኣምላኽ እሪቁ ፅር ኣቢሉ ንኩሉ ንብዓተይ ኣብ ጭልፎኻ ኣከብካዮ ኣብ መጽሓፍካ ዶ ኣይተጻሕፈን ከም ዝብል እግዚኣብሔር ከገርመና እዩ መልሲ ሕቶታትና ኩሉ ብምድብ ጊዜኡ ክህበና እዩ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ሰሰናዩ ሻሎም